भगवान तुम उपरे मु बहुत 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 खुशी कारण स्वयं रामचंद्र भली स्वामी मु जहा भूल कले मध्य पदे कथा कहिबेनी मु भूल होई गला कहिले से कहिबे एमिति होए देवता परी आपणटिए जीवन रे मु भगवान देखिछि तो मो स्वामी परिका मो स्वामी परिका मनीष ए महिमंडल रे नहीं हे भगवान तांको दीर्घायु कर जेपरी मो स्वामी रो किछि अनिष्ट न हेउ स्वर्णप्रभा स्वर्णप्रभा स्वामी स्वामी ए महारानी स्वर्णप्रभार प्रणाम ध्यान तो महाराज उठ स्वर्णप्रभा उठ स्वर्णप्रभा स्वामी तुमर स्थान ए पाद तलरे नुहे मोर हृदय मध्यरे धन्य तुमे रानी धन्य स्वामी तुम्हें ना आज बहुत सुंदर देखा जाउछ बहुत सुंदर हाँ स्वामी ए दुनिया रे आउ केही नाहंती मु केवल तुम स्वामी बहुत सुंदर दिसुची हाँ हाँ तुम्हें ना बहुत सुंदर देखा जाउछ हेले मु कोन तुमको गोटे खुशी खबर सुनाइबार थिला ए तमे तो आहुरी सुंदर दिसुछ सतरे स्वामी सते स्वर्ग अपसरा रंबा मेनका उर्वशी तारा मंदोदरी ए मानंक ठारु मध्य आहुरी सुंदर अरे ना ना तुम्हें सेमिति कहो ना स्वर्णप्रभा हाँ स्वामी ताहेले तमे कोन कहिबाकू जाउछ मु तो जानि पारुची कोन कहूछ कहबाकू जाउछी किंतु मते टिके लाज लागुची स्वामी लाज लागुची काहे की हाँ हेले ताहेले सुनो हां तुम्हें ना बापा हेबाकू जाउछ सतरे स्वर्णप्रभा हाँ स्वामी मु बापा हेबाकू जाउची हाँ हाँ हे भगवान हे देव देव महादेव एते दिन परे मोर आकुल निवेदन सुनिछ प्रभु सत प्रणिपात तब चरण कमले प्रभु चरण कमले स्वर्णप्रभा स्वामी मु बहुत खुशी हाँ स्वामी मु भी बहुत खुशी हाँ ताहेले विचलित काहे के होछ स्वामी ताहेले तुम्हें कहो ना आमर पुओ हब ना झियो हब पुओ हेब ना झियो हेब हाँ हाँ पुओ हेब ना झियो हेब हाँ स्वामी अरे कहो ना पुओ हेब ना झियो हेब ना ना मु कहि परिबिनी अरे कहो ना 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 पारिबनी मु कहि परिबिनी ताहेले ठीक अछि एई मो आंगुली देखो मो दुई आंगुली भितरे तमे जदि जो आंगुली छुइब ना ताहेले मु कहि देबी आमर पुओ हब ना झियो हब ए आंगुली छुइले कोन तुम जानि परिबो हाँ स्वामी सतरे स्वर्णप्रभा हाँ मु निश्चय जानिबी ताहेले अरे कहो ना मु ठीक धरि नैछि ना भूल धरि नैछि हाँ हाँ मु जहा भाबुथिली
ତମେ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଛୁଇଁଦେଲ ତାହେଲେ ଆମର ପୁଅ ହବ। ହଁ, ହଁ, ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସେ ପୁଅ ହେଉ ନା ଝିଅ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର। ସ୍ୱାମୀ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ତ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା ନା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାମୀ ହସିବ ମୋହର ସୁନାର ସଂସାର ଶୁଣ ମହାରାଣୀ କହିବାର ମୋ ଗିର। ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ହସିବ ମୋହର ସୁନାର ସଂସାର ଶୁଣ ମହାରାଣୀ କହିବାର ମୋ ଗିର। ପୁରୀ ଉଠିବ ଖୁସିର ମହଲ ଆସିବ ଖେଳିବ ତୁମର ଆସିବ ଖେଳିବ ତୁମର। ଧନ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ଜୀବନ ମୋହର ଯାହା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ମୋହର। ପୁରୀ ଉଠିବ ଖୁସିର ମହଲ ଆସିବ ଖେଳିବ ଗ୍ରାମ ତୁମର ଆସିବ ଖେଳିବ ଆମ ତୁମର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାମୀ ହୃଦୟର ରାଣୀ ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ ତୁମ କୋଲେ ଦେଖିବି ମୁଁ ନବ ସନ୍ତାନ। ହୃଦୟର ରାଣୀ ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ ତୁମ କୋଲେ ଦେଖିବି ମୁଁ ନବ ସନ୍ତାନ। ଚନ୍ଦ୍ରାଇଜରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଛି ଆକାଶରେ ଆଜି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଦେଖେ ସୁଧାଂଶୁ ଶ୍ରୀର ଶେଖର ଆସିବ ଖେଳିବ ଆମ କୁମର ଆସିବ ଖେଳିବ ଆମ କୁମର। ଧନ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ଜୀବନ ମୋହର ଯାହା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ମୋହର। ପୁରୀ ଉଠିବ ଖୁସିର ମହଲ ଆସିବ ଖେଳିବ ଆମ କୁମର ଆସିବ ଖେଳିବ ଆମ କୁମର। ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟାଏ କଥା ମାନେ ଆରେ କୁହ ନା। ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ତ? ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁଲ ବୁଝିବି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ସ୍ୱାମୀ ସେ ପ୍ରତାପଗଡ଼ର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହେଲେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ହଁ 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 ସ୍ୱାମୀ ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋର ବଦମାସ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯିବି ଆଉ ଆସିବି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସୁଛି। ତମେ ଏ ସମୟରେ ଯିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ। ନା ନା କିଛି ହବନି ତୁମର କିଛି ହବନି ମହାରାଣୀ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେର। ମହାରାଣୀ
ସତରେ ସେ ତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ବୋଲି ଫେରିଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ। ହଁ ହଁ